Mga kapalangga, so nata dire sa kuan balay, tapos natay nakitaan nga iro na dalaga nga brag nga mugot nga gatawa. Tapos arita galakaw-lakaw nahan, natay nakita nga palibot mingaw pa sa gugma. Anton nga naabot abot ta dire natay nga warawara ta ngita ta kayuhan. So abot ta dire. Ito pag abot ta dire, tanaw ta sa taas. Kita ta na yaso, kaso-aso, na daw kabuk ulit tao, galingkod, galantaw, gaduwa og kuan, na scatter. Diha atong gi suyod-suyod sa mga kayuhan, naglantaw ta og kuan, mga palibot sa ato ang walantawan. So tapos nakapunta rin day, nakapunta rin day. Then day, galakaw-lakaw ta. So kita tag kuan, kwarta, basig natin mo palitan ani.